हे गाइस वेलकम न्यू ब्लॉग। तो बहुत दिन पर मैं बिल्कुल आसी प्राय तो रुआ है बिल्कुल आसी ना तब बहुत सारा सारा फार पड़गला ना चापान फापान पड़गला बट मुझे आसी ना मुझे तुम गर्लफ्रेंड सहित वीडियो व्यस्त थी भाविली कि ना बिल वीडियो भी देखिए आपको देखा आम एपटे केमती चाषबास हुए। तो आज आम धान गछ एत बड़ बड़ होगलानी आ बाबा माँ आसती सार पकाइपर आज जेहेतु सोमवार अच्छी बो पलैबे बेणुसु मंदिर जावाई तो मुझे बाबा गोटे हेल्प करी खाली माप सब दे पलैबे मुझे खाली उठेकी देवी बाबा को बाबा सार मारे। तो चलो देखा आम गचर केमती कौन सार मारा होते बड़ बड़ सब गच होगलानी आम आखपाखे भी नहीं बहुत सारा गच हो देखिए आम यहाँ आम बिल देख एटा गोटे आटा गोटे आठ बाबा माँ सार ये गुड़की स्प्रे कराब देख पूरा पूरा चारिपटे पूरा ग्रीनरी देख ना आएपटे मैंने सार गुड़ तो पलैब तो बोई शुण खाली ये गोटे रहा उसरा ढाल दो उधर हदी की तो बाद पुर दे यार उधर गुटा ड्रम उठी पई। अच्छा अच्छा अब आई तापरे ई सपुदिरा दिया हबो धान धान तो हो गला नहीं ऐसा कले चल जे एटा किस कहब थोड़ा बाहर ना यहाँ तो बाहर ना खाली यार ग्रीन आम ठू अधिक ग्रीन आम आगुरी पड़ता ना 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 यहाँ पर सहीटा आम आगुरी पड़ता बड़ बड़ बाहर एमती मुझे टेकिक देम चल मुझे आउ टेक देम आज्ञा रश्मि बॉय से तो फुल हो ना ये दिया ये खाली ये दिहब कम कम दिहब हो अच्छा अच्छा देख पूरा केमिकाल टा पूरा माने क्षीर भाई पूरा धूआ देखा सारटा हाथ भल से धुब साबुन लगाऊँ है तीन चार थर धुब मो बाबा मो बो को ठारे कहते कि हाथ सार ये सार हाथ मारता ना कहले जा घर को जाऊँ भल से हाथ धुब पूरा तीन चार थर फ्रेश करके धुबू तापर जा कि कर बाबा मो को बहुत भल पाती ओबियसली सब स्वामी सब स्त्री सब भल पाती आम तो बड़ बड़ गछ होगलानी गाइस तुम सेपटे केमती जदि कई मो वीडियो देखुच धान चाष कर तो तुम सेपटे गछ केमती केते बड़ होईची कमेंट करियो ओके थोड़ा बाहर कि ना एमती आम भाई एटे भाई ना एपटे भारी तो गाइस ए बिलटा सरे सरे होगलानी आ गुटे आ थोड़े बाटे गने सरज तापर आ गुटे बिल रो कि प्रकार सार मारा देख आम पाक गला बाबा मत गाल दौरान देख पाक जी गाड़ी देख गाल पाक गला माने जे सार पकाउं ना से गुड़ा ठीक छिंचा भाई ठीक रही ना तो देहर पड़े बोली गाल दौरान पाक आसते मना कर मो गछ तो एत बड़ है ना बट आम पाख गछ के बड़ बड़ धान गछ देख देख केते बड़ बड़ माने एते धान हो गलानी ए सार मुझे मुझे आसते से कम मोर कर पानी नहीं दिया देखो
ବିଲରୁ ପାଣି ନିଏ ନା, ଏ ବିଲରୁ ସେ ବିଲରୁ ପାଣି ନେଇକି ଛାଣିକି ଏଥିରେ ଦିଆଯାଉଛି ଆଉ। ଏବେ ସେମ୍ପୁ ଦିଆହେବ ଦେଖ। तो गाइस ଏବେ ମୁଁ ତୁମ ବାବାକୁ ଉଠିଦେଲି। ତାପରେ ବାବା କହିଲେ କି ତୁ ପଳା ଘରକୁ। ତାପରେ ଆଜି ଆମର ହଁ ପୁଣି କହିଲେ କି ଆଜି ଆମର ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଧାନ ବିଲରେ ସାର ମାର ଦିଆହେଲା, ବାବା କହିଲେ ଆଉ ବାଦାମ ବାଡ଼ର ବି କିଛି ସାର ବୁଣିଦେବା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ସବୁ କାମ ସରିଯିବ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆଜି କାମରୁ ଛୁଟିରେ ଅଛି, ଦୁଇ ସାରା କାମ କରିଦେବା ଆଉ। କହିଲେ ତୁ ପଳା ଘରକୁ, ଖାଇଦେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବୁ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ପକେଇ ଦେଇକି ଯାଉଛି, କାରଣ ସେ ସକାଳେ ଖାଇକି ଆସିଥିଲେ ନା, ମୁଁ ସକାଳେ ଖାଇନଥିଲି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଖାଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବି। ତାପରେ ବାବା ଆସିବେ, ମୁଁ ଗାଡ଼ିରୁ ପଳେଇବା, ଯାଇକି ବାଦାମ ବାଡ଼ିରେ ସାର ପକେଇ ଦେଇକି ପୁଣି ପାଖରେ ଏଠି ମହୋତ୍ସବ ହେଉଛି। ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଗୀତ ଶୁଣିବାର ତ ହରିକୃଷ୍ଣ ବାଜୁଛି। ତ ବାପ ପୁଅ 2 ଜଣ ପଳେଇବା ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୋ ସାନ ଭାଇ ବି ଯିବ ହୁଏ ତ, ଏ କଥା କହିଲେ ମୋତେ ଆଉ। ତ ଚାଲ ଦେଖ ଖାଇଦେବା, ତାପରେ ଯିବା ବାଦାମ ବାଡ଼ିକି ବି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଯାଇନେ। ତ ସେଠିକା ପରିସ୍ଥିତି ବି ଆମେ ଜାଣିନି, କେତେ ବଡ଼ ଗଛ ହେଇଥିବ କିଛି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ବାଦାମ ପାକିଲା ପରେ ଥରେ ଯାଇଥିଲି ଖାଲି ବାଦାମ ବାଛିବା ପାଇଁ ବାଡ଼ି, ତାପରେ ଆଉ ଯାଇନାହିଁ। ତ ଚାଲ ଯିବା ଫଟାଫଟ। ଆଉ କେମିତି କାଦୁଅ ହେଇଗଲିଣି ଦେଖ, ଚପଲ ଧରିକି ଯାଉ, ସାଇକେଲରେ ଠିଆ କରୁଛି ମୁଁ, ଚପଲ ଧରିକି ଯାଉଛି ଆଉ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଯାଇ ବାଦାମ ବାଡ଼ିରେ ଖାଇକି ବାଦାମ ବାଡ଼ି ଦେଖା ହେଉଛି। ଓକେ ଚାଲ। Few moments later. ତ ଗାଇସ୍ ଯେମିତି କହୁଥିଲି, ମୁଁ ଆମର ବାଦାମ ବାଡ଼ିରେ ସାର ମାରିବାର ଥିଲା। ତ ଯାଇକି ଘରେ ଖାଇକି ସାରିକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସେ। ବାବା ନାହିଁ ସେଠି ଯାଇକି ସାର ମାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଚପଲ ଧରି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ମୁଁ। ଆଉ ବାବାଙ୍କ ଚପଲ ଧରିବା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ। ଓକେ ତ ନାଇଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ବିଲଟା ଏଟା ନୁହେଁ, ଆମ ବିଲଟା ହେଉଛି ଏଇଟା। ଏଉଠୁ ଆପଣ ତ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ, ଏଉଠୁ ଆଉ ସେ ଖୁଣ୍ଟ ଯାଏ, ଲାଷ୍ଟ ଖୁଣ୍ଟ ଯାଏ। ଏବେ ସାର ମାରା ହେଉଛି, ସାର ମାରି ଦେଇକି ପଳେଇବା ଆଉ। ଗୋଟେ ବାଦାମ ଗଛ ଉପଡ଼ି ଦେଖୁଛି କେତେ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ବାଦାମ ଗଛ ଉପଡ଼ା କେତେ ହେଇଛି ଦେଖେ, ପୁରା ଛାଡ଼କୁ ଯା, ଉପଡ଼ା ଗୋଟେ ଭଲ ଗଛ ଦେଇକି ଉପଡ଼ା। ହେଇଗଲାଣି ନା, ପାକଳ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ହେଇଛି ଠେକା। ନା ନା ବାବୁ ଯେମିତି ସାର ଦେଇଛି ଖାବୁନି ନା, ଖିଆ ହବନି, ଖାଇବ ନା କୋସିଆ ନେଇ ଚାଲିଯା ଘରକୁ। ଆଉ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ପରେ ପୁରା ହେଇଯିବ ନା। ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟା ପଲା ହେଇଛି।